Hello, Kapiliano. Atong hatagan og tubag ang usa ka pangutana asa man daw mabasa sa ato ang official teaching sa simbahan nga dili daw ta pwede mo kalawat kung wala ta sa estado sa grasya, naa ta sa estado sa sala. Unsa man ang pasabot na nata estado sa sala kanang nakakomit og mga mortal sin. Unsa man ang mga mortal sin, daghan kay mortal sin na sa 10 commandments, no? Labi na sa 10 commandments. Na isa diha ayaw pakighilawas, dili pa kanang wala pa mo'y kasal sa sakramento simbahan, isa man na mga mortal sin, di ba? Unya asa daw mabasa nga di ka pwede nga mokalawat kung naa ka sa estado sa sala, wala ka sa estado sa grasya. Na may official teaching sa simbahan. Ang tubag Makapiliano naa. Asa mabasa sa ato ang official teaching sa simbahan? Naa sa CCC paragraph 1415. Kung imong basahon diya sa 1415 Makapiliano, ningon diha, anyone who desires to receive Christ in Eucharistic communion must be in the state of grace. Anyone aware of having sinned mortally must not receive communion without having received absolution in the sacrament of penance. So mao din ni Makapiliano, no? Ang katudang gusto nga mokalawat kinahanglan na sa estado sa grasya. So katupod nga nasayod siya nga naa siya sala nga mortal, no, kinahanglan moduol sa siya ngadto sa sacrament of reconciliation. Unya moingon dayon, Brad, niyang mangumpisal ko. Unya pwede na ko pwede na ko makakalawat. Nga bisan og nag-ipon-ipon, dili pod. Kay kung mokumpisal ka, kinahanglan nga mudawat pug ka diha sa sakramentos kaminyoon. Ha? Kay kung moingon ka nga mokumpisal ko, unya nag-ipon ra gihapon mo, pwede man na siya basta wala lay mahitabo ninyo. Wala mahitabong pakighilawas. Ay posible man na Makapiliano. Mabitaw na nga daghang mga nag-ipon-ipon nga ingon nga nangumpisal, sa diha nangumpisal giingnan sila sa pare nga pwede mo mga lawat na pero maglahi sa mo og kanang kwarto, maglahi sa mo balay. Nga wa jud mahitabo hangtod nga makasal mo. So kung mahitabo na, pwede ka kakalawat. Kaya nga naman, kay kung mukalawat ay ta, nga naata sa estado sa sala, wa ta sa estado sa grasya, si San Pablo nagpahinumdom kanato Makapiliano diya sa balang kasulatan sa 1 Corinto 11:27 hangtod sa 30. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Unsa maning siya daw ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon? Unsay silot? Mahitabo sa 30. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton og nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. So mo nay result Makapiliano sa kanang wala ta sa status grasya niya sige gyapon tag kalawat. Pero wa magpasabot Makapiliano nga dili ta mosimba. Mosimba gyapon ta, no? Mosimba ta pero dili lang ta kadawat sakramentally kundi ang ato is spiritually, no? Diha nga mosimba ta, no, luhod lang ta dito sa lingkuranan, magampo lang ta sa Ginoo, mangayo ta niya og kanang kapasayloan, grasya, no? Simba gyapon ta. Pero dili lang tong kakalawat ta sa katong sakramental Makapiliano tungod kay delikado man di ay matud pa ni San Pablo. O hangtod nga makaduol ta sa sakrament sa reconciliation og labi na og wala pa mo sa sakramentos kaminyoon, diha pa makadawat ta sa kuan sa kanang pagkalawat. No, bantayan Makapiliano, mo din hinungdan daghan ang nagmasakiton, nagmaluyahon tungod kay wa pod nasayod lagi, no? Or na may nasayod pero dili lang gyud sila maminaw. No, nakadungog pero dili maminaw. Okay? So hinaut ta Makapiliano, no, sa katong nangutana. God bless kanimo igsoon o amping sa kanunay